এটা গোটে यूनिक सॉफ्टा काम हिचे देखो आखी देखि करे जे नबा पूरा बुढ़ीमा हैंडलूम के सोर करबा पूरा इतारा गोटे हम कलेक्शन देखासु सेटा 7500 पड़छ सेटा माछो दड़ी थिसी माछो दड़ी इटा खाली 6000 टंका पड़ो डिजाइनर कलेक्शन में एते कम रेट रे मिली जाउची देखुन विश्वास भी नै लागबा हां पाटो पूरा भूली जिबा हंता शाइनिंग अछि साड़ी री बॉडी रे देखुन से पीपल गजर पत्थर डिजाइन दी छै ई कलेक्शन तो हमर माने सब रोगड़े फेमस कलेक्शन है इतार रामाग्रीन रे देखिथिबी लेकिन इटा नवा कलर बनै 1500 फिर ब्लाउज पीस वर्क भी आसी जाउची 100 नंबर सूता काम पूरा फाइन काम भी तो पूरा फाइन काम है एटा जोड़ी शंख ना ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउची हां ब्लाउज पीस वर्क पे और रेट पूरा होलसेल नो भी कम रेट पे है। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु बुढ़ीमा हैंडलूम के तुमको नमस्कार मोर ना होय जे प्रतीक मेहरे गां टारेमंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ आपण मन गले बहुत टे कलेक्शन नेक रे आसी छु देखो बिहा करिया ले इरा पूरा लेटेस्ट कलेक्शन आसी लेटेस्ट कलेक्शन आसी छे आजी वीडियो रे जेते पॉसिबल हवा एते देखामा आजी पहला स्टार्ट बड़ साड़ी नो स्टार्ट करमा बड़ साड़ी नो स्टार्ट करमा टिके टिके करे करे कम साड़ी माने देखाते लिमा से लास्ट जाय से जोड़ी करे रहम 700 टंका रो भी साड़ी हमन नो मिलसी 700 टंका रो भी संबलपुरी पूरा हैंडलूम साड़ी 700 टंका नो ही मिलबा हमन जेन माने घर के आसे से माने देखि पारबे आ वीडियो जे जोड़ी करे रहन जेन माने बिहागल ले नेबा ले चाहचन जुड़ा भी पाई जिबे हमन नो बहुत टे कलेक्शन एंता पूरा पार्टी वेयर साड़ी माने भी आसी छी पार्टी वेयर साड़ी माने भी आसी जाई छी तो चालून देरी नहीं करी वीडियो के स्टार्ट करमा इटा देखुन बहुत सारा पूरा थपी थुआ ही जे देखुन कितने सारा कलेक्शन अछि जे एते तो सबु साड़ी देखाबा पॉसिबल नै से बाकी हमें जेते पारमा सेते साड़ी देखा माने ए हाई प्राइस रु स्टार्ट करबा ना हां देखुन पूरा इटा पार्टी वेयर साड़ी माने देखुन पूरा लेटेस्ट कलेक्शन उडा आसी होला लेटेस्ट कलेक्शन देखुन न्यू डिजाइन रो सप्ताह रे आसी छै ने देखुन ताजमहल डिजाइन आ पूरा सप्ताह डिजाइन रे आसी वाला मुहुडा देखुन इटा होछि आंचलडा देखुन मयूर डिजाइन रो मयूर डिजाइन अछि आओ देखुन इटा होछि फुल बॉडीटा देखुन कितने सुंदर लागु छै जे पर्पल कलर रे अछि ना हां आ इटा नुवा डिजाइन रो सप्ताह अछि देखुन बॉडी रे जन ताजमहल डिजाइन अछि आओ बढ़िया लागु छै साड़ीटा देखुन इरे केते टंका पडु छै इटा 9500 टंका पड़बा 9500 रे देखुन 9500 टंका रे इटा आसी जाउ छै ए देखो ना गोटे रामाग्रीन रे रेड धड़ी इटा रामाग्रीन रे रेड धड़ी इटा गोटे यूनिक सॉफ्टा काम हिचे देखो इटा गोटे भी यूनिक सॉफ्टा काम हिचे देखो सॉफ्टा डिजाइन माने तो पूरा नुवा डिजाइन एबे पली आसला न नै हां 6 धड़ी रे अछि देखो इटा होछे आंचलटा तार आंचल डिजाइन भी तो पूरा फाइन हिचे देखो केते सुंदर लागु छै आंचल डिजाइनटा आ फुल बॉडीटा टिके देखि देमा देखो इटा होछे फुल बॉडीटा देखुन केते यूनिक डिजाइन रो सॉफ्टा अछि देखुन इटा गोटे डबल बॉर्डर रो सॉफ्टा अछि देखुन इटा डबल बॉर्डर रो सॉफ्टा अछि इटा आसी गेला देखुन गोटे सिंगल बॉर्डर इटा गोटे नुवा डिजाइन रो सॉफ्टा आ इटा होछे डबल हाथी डबल मयूर रे ना इरे केते टंका इटा 8500 टंका पड़बा 8500 टंका 8500 देखुन 8500 टंका रे इटा आसी जाउ छे देखुन आ गोटे कलेक्शन देखुन इटा गोटे यूनिक डिजाइन सॉफ्टा पूरा यूनिक सॉफ्टा काम माने पेबी पूरा आजी रे पूरा खाली सॉफ्टा डिजाइन यूनिक डिजाइन आसी पूरा पार्टी वेयर साड़ी माने पूरा पाटो के भूली जिबे एंता कलेक्शन माने अछि जी हां तो आ रेट भी तो बढ़िया पूरा रहू छै हां रेट पूरा होलसेल नो भी कम रेट पेबी अपन मार्केट रे बुझी दो रेट माने इटा होछि फुल बॉडीटा देखुन इटा बिलो तीनी बॉर्डर रे तीनटा डिजाइन सॉफ्टा अछि ने देखुन इटा टिकली सॉफ्टा इटा गोटे सॉफ्टा डिजाइन अछि इटा गोटे सॉफ्टा डिजाइन अछि देखुन आ ऊपर लोह डिजाइन अछि केते सुंदर काम हिछि देखुन साड़ीटा इटा केते टंका पड़ै छै 8500 पड़बा खाली इटा भी 8500 देखुन 8500 टंका रे इटा आसी जाउ छै इटा देखो रामाग्रीन ब्लू कलर रे रामाग्रीन ब्लू कलर आ इटा होछि आंचलटा ने राउंड टेराकोटा रे अछि ब्लू आंचल पाबे देखो आ फुल बॉडीटा टिके देखि देमा तार भी सॉफ्टा काम बहुत बढ़िया अछि इटा गोटे भी अलगा डिजाइन रे सॉफ्टा अछि देखुन पूरा डिजाइनर साड़ी माने पूरा पले आइछ देखुन इटा कित्ते बढ़िया लागछ इटा लहरी सॉफ्टा आ इटा हार्ड डिजाइन रे सॉफ्टा ने हां इटा केते टंका पड़ु छै 8000 टंका पड़बा 8000 टंका रे आसी जाउ छै देखुन देखुन आज पूरा यूनिक कलेक्शन आसी छै मेरे स्पेशल देखुन जल्दी नै जाउन ब्लू कलर रे अछि बॉडीटा आंचलटा कॉफी कलर रे आंचलटा अछि ना आंचल डिजाइन देखुन कितने सुंदर लागु छै या फुल बॉडीटा टिके देखि दमा इटा होछ फुल बॉडीटा देखुन इटा मल्टी कलर रे सबुतरे अछि मल्टी कलर रे अछि बहुत बढ़िया लागु छै इरे केते पड़ु छै इटा 7500 खाली पड़बा 7500 रे देखुन 7500 टंका रे आसी जाउ छै इटा इनु तो बहुत सारा कलेक्शन अछि थोरे तांगर घर के विजिट करू आपण माने पूरा बारी बारी नै पारबे मैजेंटा कलर रे ग्रीन बॉर्डर इटा पूरा यूनिक इटा गोटे बिलो पूरा यूनिक कलर टे ना कलर कॉम्बिनेशन देखुन केंदा लागु छै खाली बतन टिके कमेंट सेक्शन रे इटा मुहु है इटा होछि आंचलटा आ फुल बॉडीटा टिके देखि दमा
এটা 6 বর্ডর রে আছে না 6 বর্ডর রে আছে ইউনিক সবটা কাম হেছি দেখুন এটা ইউনিক ডিজাইন সবটা কাম হেছি এটা কেতে পড়ুছি কি এটা 8500 পড়ব 8500 রে হ্যাঁ দেখুন 8500 টঙ্কা রে এটা আসি যাউছে এটা দেখুন এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা ওটা भी यूनिक এটা डिजाइन উপরে भी সবটা আছে এটা উপরে भी সবটা দিয়ে দিছি না হ্যাঁ তলে भी সবটা আছে উপরে भी দেখুন মুহ পুরা লাইট মেহেন্দি রে আছে আর রাউন্ড টেরাকোটা রে আছে রাউন্ড না টেরাকোটা রে আছে आ ফুল বডিটা টিকে দেখমা 6 বর্ডর রে আছে দেখুন পুরা গর্জিয়াস আছে শাড়িটা এটা ওটা দেখুন কত সুন্দর লাগুছে বেবি পিঙ্ক রে বডিটা আছে এটা কেতে পড়ুছে কি এটা 7500 মাত্র পড়ব 7500 রে হ্যাঁ 7500 7500 টঙ্কারে কেতে ইউনিক ডিজাইন টি আছে যে শাড়িটা এটা তিনটা ডিজাইন র সবটা আছে তলে জুড়ে উপরে গুটে আছে দেখুন হ্যাঁ এটা উঠে আসিগলা রামা গ্রিন রে না রামা গ্রিন রে লহরি সবটা ডবল লহরি সবটা ডবল লহরি সবটা উপরে भी और तले भी ଅଛି দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে শাড়ির কলেকশন মানে আজি খালি দেখু থাউন কিন্তু বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলেকশন আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা কেতে পড়ুছি কি কেতে ফাইন কাম হেছে দেখুন এটা 8000 টাকা খালি পড়বা 8000 টঙ্কা রে 8000 টাকা দেখুন 8000 টঙ্কা রে এটা আসি যাউছে চেন্টা কলর রে গ্রিন বর্ডর আছে ডবল লহরি সবটা এটা ডবল লহরি সবটা না এটা 6 বর্ডর রে আছে এটা দেখুন পুরা শাইনিং বর্ডর ভিতর আছে দেখুন কেনটা বঢ়িয়া লাগুছে এই শাড়িটা এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা পুরা সে দুলহন কালেকশন পুরা দুলহন কালেকশন লেখেন আছে এটা পিনলে হইলো যাহাই বাসন বটালা হইলো বহুত বঢ়িয়া লাগবা নাই বহুত বঢ়িয়া रहबा কিন্তু কাহি ব্ল্যাক ভি নাই ন এটা 8000 টাকা খালি পড়বা এটা 8000 টাকা রে 8000 টাকা দেখুন 8000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে ডবল কলর রে আছে ডবল কলর হাফ হাফ যেটা হাফ আছে দেখুন রামা গ্রিন রে আছে আর ম্যাজেন্টা কলর আর ব্লু কলর ধড়িটা আছে আর মুহটা আছে না হ্যাঁ দেখুন মুহরে भी কলর ভরি ভরি কাম আছে দেখুন কাম भी তো পুরা ফাইন আছে পুরা লাগি লাগি কাম আছে উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক পে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে হ্যাঁ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক পে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी পলি আউছে দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন কত সুন্দর আছে যে ডিজাইনটা এটা কেতে পড়ুছে 8000 টাকা খালি পড়বে 8000 টাকা রে 8000 টাকা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ফের আছে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বাকি এটা 8000 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা উঠে আসিগলা येलो कलर रे এটা भी डबल सॉफ्टवेयर আছে डबल सॉफ्टवेयर আছে এটা পূজা পাঠ রে পিনহি করে বসলে भी ভাল रहबा বঢ়িয়া रहबा হোম যজ্ঞ সব চলবা নাকি हां ব্ল্যাক না নই শাড়ি রে দেখো এটা হচ্ছে আঁচলটা তার ব্লু কালারে আছে পুরা পাটো ডিজাইন আঁচল আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দাও এটা কেতে পড়ুছে 7500 পড়বা এটা 7500 রে हां 7000 দেখুন এটা 7500 টাকা রে আসি এটা জোড়ি শঙ্খ না हां জোড়ি শঙ্খ আছে এটা দেখুন এটা ওটা আছে রামা গ্রিন রে ব্লু ধড়ি রামা গ্রিন সিঙ্গেল সফটা এটা সিঙ্গেল সফটা রে আসি আছে 6 বর্ডার वाला না 6 বর্ডার আছে আর এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আঁচল আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা শাইনিং রামা গ্রিন রে পুরা শাইনিং রে আসবা দেখুন এটা পুরা পাটো মিতা লাগুছি দেখুন না এই শাড়িটা পুরা যে দেখবা তো পাটো পিন্ধিছে বলবা हां পাটো পুরা ভুলি ଯିবা হেনতা শাইনিং আছে শাড়ি রে এটা কেতে টাকা পড়ছে 7500 খালি পড়ে 7500 রে দেখুন 7500 রে কাম দেখুন এটা মুই জুম করে দেখে দউছেন দেখুন ডবল ময়ূর রে আছে কেতে সুন্দর লাগুছে দেখুন ফাইন কাম হিছে গার বি ইয়ার শেয়ার না হইন দেখুন এটা ওটা আসি গলা এটা भी রামা গ্রিন রে আছে রামা গ্রিন রে হাফ হাফ রে আছে রামা গ্রিন আর বেবি পিঙ্ক রে আছে না ধড়িটা ব্লু ধড়ি আছে আইটা সে হার্ট वाला সবটা আছে না দেখুন মুহুড়া দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ওয়াও আঁচল পুরা রয়্যাল ব্লু রে আছে ডিজাইন भी তো বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন এইটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা কেতে পড়ুছে কি এটা 7500 খালি পড়বা 7500 রে দেখুন 7500 রে দেখুন কেতে ইউনিক ডিজাইন তে আছে দেখুন পুরা বহুত বঢ়িয়া কাম হেইছে এটা শাড়ির দেখুন 8 বর্ডর ইহা দেখমা এটা 8 বর্ডর কে আসলা না 8 বর্ডর সবটা নাই নইনো এটারে সবটা না বাকি 8টা বর্ডর আছে তলে তিনটা উপরে তিনটা মঝি জোড়ে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখি দামা ফার্স্ট এটা হচ্ছে আঁচল ডিজাইনটা দেখুন কেতে সুন্দর আছে দেখুন বড় বড় ঝুঁটি রয়েছে না আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা খালি 7000 পড়বা এটা 7000 টাকা রে 7000 টাকা বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন 7000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে আগোড়ে কালেকশন দেখুন এটা ওটা এটা পুরা আঁখি দেখি করে যে নাবা পুরা বুড়িমা হ্যান্ডলুম কে সোর করবা পুরা দেখুন এটা তো বহুত বঢ়িয়া শাইনিং রছে এতকি ফাইন আছে জি এটা কাম भी তো বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন পুরা ফাইন কাম এত সুন্দর লাগুছে শাড়িটা দেখুন দেখুন এটা হচ্ছে কিতে শাইনিং রে আছে দেখুন দেখুন কাম দেখুন কলরটা তো বহুত বঢ়িয়া লাগলা মতে পুরা চমকুছি পুরা এক নম্বর কলরটি হিচি পুরা ইউনিক ডিজাইন র এটা পুরা কাম হিচি নে हां 6 বর্ডর রে আছে 7000 টাকা খালি পড়া 7000 টাকা রে 7000 টাকা ইউনিক কলরটি আছে দেখুন ইউনিক ডিজাইন আছে 7000 টাকা রে এটা মিলি যাচ্ছে এই শাড়িটা খালি বুড়িমা হ্যান্ডলুম রে হি এন্তা ডিজাইন মানে পাই পারবে কোন মানে তরে বুড়িমা হ্যান্ডলুম কে ভিজিট করুন ইনো বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন মিলি এটা
सिल्क बॉर्डर रे अछि लेकिन रुद्राक्ष बॉर्डर अछि देखो इटा सिल्क बॉर्डर रे बाकी रुद्राक्ष बॉर्डर अछि हां मयूर डिजाइन आंचलटा देखो इटा होछि आंचलटा देखुन डबल सिंह रे अछि हां डबल सिंह रे अछि फुल बॉडी टा रे देखमा कॉफी कलर बॉर्डर आंचल पे भी देखो इटा होछि फुल बॉडी टा देखुन खाली मयूर रे काम हिछि ने के हां इतारा गुडे हमें कलेक्शन देखासु सेटा 7500 पड़छ सेटा माछो दड़ी थिसी माछो दड़ी इटा खाली 6000 टंका पड़बा ई बॉर्डर रे लागि ने के हां बॉर्डर लागि इटा 6000 टंका हां देखुन जल्दी जल्दी गिनी नोन कितनी सुंदर कलेक्शन दे अछि देखुन वीडियो देखुन सेल पूरा ऑर्डर करू बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने आज आसी छि आगुडे रामाग्नि इटा उडे रामाग्नि रे इटा रुद्राक्ष बॉर्डर रे अछि इटा रामाग्नि रे ब्लू धड़ी अछि इटा ब्लाउज पीस वर्क पे भी वाओ ब्लाउज पीस वर्क भी पोली आउछि देखुन 6 बॉर्डर फिर अछि बॉडी टा देखे दउ छै इटा होछि बॉडी टा ना हां इटा देखुन नर्तकी रे अछि से वेलकम कोलामी दल अछि हां देखुन इटा खाली 6500 टका पड़बा अरे 6500 रे 6500 फिर ब्लाउज पीस वर्क भी आसी जाउछि देखुन 6500 रे ब्लाउज पीस वर्क आउछि आ इटा 6 बॉर्डर वाला भी दे देउछि देखुन इतने कम रेट रे तो कहीं भी पाई ना पारन एक फुटिया बॉर्डर जेंटा देखो ई कलेक्शन आजि खाली तो बहुत चली छै ने हां ई कलेक्शन ना देखुन केते सुंदर लागु छै जे इटा होछे आंचल ला देखुन इटा डिजाइनर आंचल पूरा अछि देखुन आ फुल बॉडी टा टिके देखि दमा एक फुटिया धड़ी इटा तीन बॉर्डर वाला ना हां तीन बॉर्डर ये देखुन केते चौड़ा चौड़ा बॉर्डर अछि देखुन काम देखुन केंदा अछि जे इटा बोइता डिजाइन रे अछि इटा मयूर खाली इटा खाली 6500 टका पड़बा 6500 टका देखुन मात्र 6500 रे इटा आसी जाउची इटा तो 8000 9000 नै हले एंता साड़ी माने नै पाई पारन प्रत्येक मेहनकर घरु ही इंदाडा पाई पारबे 6500 टका रे देखुन बेबी पिंक रे ब्लू धड़ी इटा डबल बॉर्डर आसी गला यादे बेबी पिंक रे ब्लू धड़ी अछि आ इटा होची आंचलटा देखुन आंचलटा भी बहुत बढ़िया लागुची देखुन वर्क भी पे ब्लाउज पीस वर्क पे भी देखुन बॉडी टा देखि देखि मा इटा होची फुल बॉडी टा देखुन ई दुही बॉर्डर रो मझी इटा उडी यूनिक डिजाइन दे दै छै ना डबल संख्या कलर्स गडी डिजाइन हां देखुन इटा होची फुल बॉडी टा खाली 6000 टंका पड़बा देखुन 6000 टंका रे 6000 टंका माछो धड़ी डबल बॉर्डर फिर ब्लाउज पीस वर्क वाओ देखुन 6000 टंका रे इटा आसी जाउची माछो बॉर्डर अछि डबल बॉर्डर वाला देखुन 6000 टंका रे एते कम रेट रे काहे पहले वाला कहबे एते कम रेट रे मिली जाउची देखुन इनो ए देखो नीटा गुटे रेड धड़ी अछि रामाग्रीन बॉडी रेड धड़ी रामाग्रीन रे ना माछो बॉर्डर वाला इटा भी डबल बॉर्डर हां टॉप क्वालिटी इटा पूरा इटा होची आंचल टा ना जोड़ी संग चक्र डिजाइन रे हां आ फुल बॉडी टा देखि देमा इटा होची फुल बॉडी इटा 6000 टंका पड़बा 6000 टंका रे ए देखो मेहंदी कलर रे आसी श्री यंत्र रे काम हि छिनु श्री यंत्र हां इटा डिजाइन टा श्री यंत्र रे अछि इटा होछि देखुन आंचल टा तार देखुन चक्र डिजाइन रे अछि आ इटा होछि फुल बॉडी टा देखुन फुल बॉडी डिजाइन टा भी बहुत बढ़िया लागुछि देखुन श्री यंत्र रे काम अछि इनर तो सबटा डिजाइन देखिथिबे बाकी इटा प्लेन रे अछि ना के हां इटा केते पड़ुछि कि इटा 6000 टका पड़बा 6000 टका हां जेन माने दुई पीस कहबी हमें दे पारमु देखो ओ दुई पीस भी आसी जाउछि पीस भी अछि डबल पीस भी इनर मिली जाउछि देखुन इटा उडे बेबी पिंक रे ब्लू कलर ब्लू धड़ी रॉयल ब्लू रे अछि पूरा देखुन इता आंचल देखमा देखुन आंचल केते यूनिक आंचल अछि लोह डिजाइन रे अछि ने लोह डिजाइन रे अछि शाइनिंग रे पूरा अछि पूरा शाइनिंग आउछि भी तो साड़ी रे देखुन इटा होछि फुल बॉडी टा इरे केते पड़ुछि कि इटा 6000 टका पड़बा इरे 6000 टका रे देखुन 6000 टका रे इटा आसी जाउछि आ गुडे देखुन लेमन कलर टाइप रे आसबा इटा इरा गुडे यूनिक कलर टे आसी यूनिक कलर पूरा लेमन कलर टाइप देखुन ब्लू धड़ी अछि बहुत बढ़िया लागुछि इटा होछि आंचल टा तार केते सुंदर अछि देखुन जोड़ी संग चक्र रे अछि ना चक्र रे अछि डबल बॉर्डर वाला आइटा होछि फुल बॉडी टा देखि तुम केते सुंदर अछि डिजाइन टा बहुत बढ़िया लागुछि देखुन इटा होछि फुल बॉडी टा डबल हरिण रे अछि ने डबल हरिण रे अछि धड़ी टा आइटा गोश डिजाइन रे अछि हां इरे केते पड़ुछि इरा भी 6000 पड़बा इरा भी 6000 टका देखुन मात्र 6000 टका रे इटा आसी जाउछि ए देखुन आ गुडे बेबी पिंक इरा बेबी ताई महल डिजाइन आसबा इरा भी से श्री यंत्र रे अछि ना धड़ीटा श्री यंत्र रे आसबा सब डबल धड़ी रे हरिण डिजाइन आसी लेकिन इन श्री यंत्र काम हि इरा उडे यूनिक डिजाइन काम हि आ मुहटा देखो आंचलटा पूरा यूनिक डिजाइन छोट छोट झुंटी रे अछि हां हां आ फुल बॉडी रे ताजमहल रे देखुन ताजमहल रो कलेक्शन उडे देखुन कित्ते बढ़िया कलेक्शन रे आसी छि ताजमहल रे अछि पूरा नर्तकी डिजाइन आ इटा श्री यंत्र डिजाइन रे अछि बॉर्डर टा देखुन
এইটা জাগরে না জাগর ডিজাইন কে এইটা এটা কেতে পড়ুছে কি এটা भी 6000 পড়বা এটা भी 6000 টাকা দেখুন পুরা ডিজাইনার কলেকশন মানে এতে কম রেট রে মিলি যাଉଛି দেখুন বিশ্বাস भी नहीं লাগবা গোটে দেখো এই কলেকশন তো আমার মানে সব র গোটে ফেমাস কলেকশন है এটা রামা গ্রিন রে দেখিথিবি लेकिन এটা নয়া কলর বনেইছো আমি দেখুন লাইট স্কাই রে বনা হেছি লাইট স্কাই রে আছে না দেখো এটা হচ্ছে আঁচলটা তার ওই আমার রুদ্রাক্ষ বর্ডর রে আছে সিল্ক বর্ডর রে আছে সিল্ক বর্ডর রে আছে দেখুন এটা আঁচলে संगे ब्लाउज पीस वर्क पे आवे ब्लाउज पीस वर्क भी আছে हां ब्लाउज पीस वर्क पे आवे আইডা হচ্ছে ফুল বডিটা না पूरा यूनिक कलर रे আছে দেখুন দেখুন ইউনিক ডিজাইন ইউনিক কলর আছে এটা কত টাকা পড়ছে এটা খালি 5500 টাকা পড়ে 5500 রে 5500 রে আমার গোটে খাসিয়ত 5500 রে भी ब्लाउज पीस वर्क वाला में देसु এটা দেখুন 5500 রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বলে আছে এটা খালি প্রত্যেক মেনকর ঘরু হি আপন মানে পাই পারবে থরে তাঙ্গর ঘরকে ভিজিট করুন इनु तो आपण को बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे भी मिली जाउछे देखो यहाँ से देखमा इडा हो चौड़ा बॉर्डर विचित्रापुरी रे ना माछो बॉर्डर आइडा होछे आंचल दता ना इटा आंचल है सार बांधवा आंचल पे अभी आइडा होछे फुल बॉडी ब्लैक रेड रे होछे ना ब्लैक रेड रे होछे देखो এটা চৌড়া বর্ডার वाला আছে দেখুন এটা 5300 টাকা পড়বে 5300 এখন মাত্র 5300 টাকার এটা আসি যাচ্ছে দেখুন তার কলর অপশন भी আছে এটা কলর অপশন রে আছে ব্ল্যাক ব্লু রেড রে আছে এই হাফ খুলি দউছে এটা দেখুন এটা কেতে পড়ুছে সেম রেট সেম প্রাইস দেখুন 5300 টাকার এটা আসুছে দেখুন আপন মানকু শাড়ি র কালেকশন মানে কেনতা লাগুছি কমেন্ট সেকশন রে টিকে বতাবে ফাইন কপড়া দেখুন আগর কালেকশন এটা উডে আসি গলা এটা উডে भी बहुत बढ़िया লাগুছে দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন রে পেরে পেরে টাইপ রে আছে মুহুড়া দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আঁচলটা এটা ব্লাউজ পিস पे আসি ব্লাউজ পিস भी আসি ଯିବା শাড়ি রে আর ফুল বডিটা পুরো 120 নম্বর সুতা কাম হইছে দেখুন এটা দেখুন ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে কি 4000 টাকা খালি পড়বা 4000 টাকা রে 4000 টাকা দেখুন ডবল পিস এটা ডবল পিস সব আসি ଯିବା শাড়ি র কালেকশন মানে ভাল লাগুছে বলে আমার চ্যানেল রেমন্ডা সম্বলপুরি শাড়ি के प्लीज টিকে সাবস্ক্রাইব করুন ইনু আকি আপন মানকো বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন মিলিবা বেবি পিঙ্ক রে ব্লু ধড়ি সিঙ্গেল বর্ডর এটা বেবি পিঙ্ক রে ব্লু ধড়ি বাকি কাম তো পুরা সে চৌড়া বর্ডর মিতাল হিছে নে বেশ 3D প্যাটার্ন রে কাম হিছে দেখুন ছোট ছোট প্রিন্ট রে কাম হিছে আঁচলটা উইথ ব্লাউজ পিস पे आवे এইটা হচ্ছে ফুল বডিটা না 3D প্যাটার্ন রে আছে খালি 3800 টাকা পড়ে 3800 মাত্র 3800 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এ দেখুন আর গোটে ব্লু কালার রে এটা আছে এটা भी छोट प्रिंट रे काम हिची এটা भी छोट प्रिंट रे काम हिचे ना এটা भी से 3D पैटर्न में डाल 3D पैटर्न रे काम हिची सिंगल बॉर्डर देखो এটা से डबल बॉर्डर रो आंचल दिछि देखो पूरा तो सेम हंता आंचल दिछि देखो विथ ब्लाउज पीस भी पावे आइडा होचे फुल बॉडीटा ना फुल बॉडीटा शाइनिंग भी तो आउछि साड़ी रो पूरा बहुत बढ़िया खाली 3800 पड़बा 3800 देखुन 3800 टंका रे एटा आसी जाउछि ए देखुन सची पर साड़ी आसी गेला व्हाइट कलर रो ना व्हाइट कलर रे देखुन एटा भी बहुत बढ़िया এটা भी तो बहुत बढ़िया डिमांड कस्टमर रो बहुत डिमांड এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা খালি 3200 টাকা পড়ে এটা 3200 দুই পিস আছে জলদি জলদি অর্ডার করো 3200 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা দেখুন এটা ওটা আসি গলা টেরাকোটা রে মেরুন কালার বডি আছে গোল্ডেন কালার ধড়ি আছে দেখুন গোল্ডেন কালার ধড়ি আছে দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছি শাড়িটা শাড়ির কলেকশন মানে দেখুথাম খালি আজি এটা হচ্ছে আঁচলা স্বস্তিক ডিজাইন রে আছে না স্বস্তিক ডিজাইন রে আছে আর ওই তার ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ইথে ব্লাউজ পিস আউছে ইথে ব্লাউজ পিস भी আসবা 3100 খালি পড়বা এটা 3100 টাকা রে 3100 টাকা দেখুন ডবল পিস भी अवेलेबल আছে ব্লাউজ পিস भी পলে আউছে না ব্লাউজ পিস भी পলে আউছে 3100 টাকা দেখুন 3100 টাকা রে এটা আসুছে কপড়া भी पूरा ফাইন আছে এ দেখুন আ গটে কালেকশন এটা ওটা কালেকশন আছে ব্লু কালার রে রেড ধড়ি আছে ব্লু রে রেড ধড়ি ঠিকড়ি वाला ডিজাইন আছে না ঠিকড়ি वाला ডিজাইন আছে আইডা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন স্বস্তিক ডিজাইন আঁচল আছে ডিজাইন উইথ ব্লাউজ পিস পাবে ইতরে ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে দেখুন এটা 3000 টাকা পড়বা খালি 3000 টাকা রে বডিটা দেখে দউছে দেখুন এটা 3000 টাকা রে আসি যাচ্ছে 3000 টাকা পড়বা দেখুন ডবল পিস भी আসি যাচ্ছে না আর এটা ঠিকড়ি ভিতরে দেখুন এটা ছোট ছোট ফুল আছে এটা ওটা দেখুন পুরা ইউনিক কালেকশন এটা भी ডবল কালার আছে না ডবল কালার রে আছে শাইনিং রে আছে থান শাড়ি না থান শাড়ি এটা পেপার বড় পুরা 120 রে আছে 120 উইথ ব্লাউজ পিস পাবে দেখো ইতরে ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে ব্লাউজ পিস भी পাবে আই তার ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা দেখুন এটা ফুল বডিটা দেখুন কি পেপার ধড়ি উপরে যেন কলস ডিজাইন কাম হিছি আও বড়িয়া লাগুছে সে তালে
आ बॉडी रे यूनिक लागुची देखुन बॉडी रे देखुन से पीपल गजर पतर डिजाइन दिछे देखुन पीपल गजर पतर डिजाइन रे अछि ना हां हां इरे केते पडुची एटा 3000 टंका खाली 3000 टंका रे 3000 टंका देखुन गोटे लाइट कलर रे धड़ी वाला देखुन लाइट कलर रे तो ऑप्शन माने बहुत बढ़िया बढ़िया अछि देखुन इटा होचे देखुन आंचल तार ब्लैक कलर है ना ब्लैक कलर आंचल पे आबे इतार डबल पीस कहले भी इतार अलगा कलर बाहरी परबा भीतरा के नथिबा इतार तार अलगा कलर भी मिली जिबा डबल पीस कहले भी पाई जिबे इरे केते पडुची 2800 खाली पड़बा 2800 टंका 2800 टंका रे इटा आसुचे इटा गोटे लाइट स्काई रे अछि ना लाइट कलर रे ब्लू धड़ी देखुन आ इटा से चौड़ा बॉर्डर टाइप अछि ना पूरा हां धड़ी ऊपर डिजाइन बॉर्डर अछि बाकी से चौड़ा बॉर्डर मितर लागुची देखुन काम इटा होचे तार आंचलटा देखुन आ फुल बॉडीटा टिके देखिदमा इटा होचे फुल बॉडीटा देखुन काम देखुन इटा होचे सिंगल बॉर्डर अछि बाकी इटा देखुन इटा चौड़ा बॉर्डर मितर काम हेछि पूरा पंखापति डिजाइन काम हेछि आ इटा फुल इटा बॉडी रे अछि देखुन छोट छोट इटा फुल माने मितर टाइप अछि ना हां इरे केते पडुछि के इटा 2800 खाली पड़बा 2800 मात्र इतरे ब्लाउज पीस आउसे बा नहीं ब्लाउज पीस ना आसी इतरे ब्लाउज पीस ना आसे नहीं आसी इना उडे देखुन इना उडे आसे होला ब्लैक कलर जे अछि गोल्डन कलर जन काम अछि तार ऊपर बहुत बढ़िया लागुछि साड़ी रो माने डिजाइन ता बारी होछि लुक ता पूरा अलगा लागि होछि लुक ता पूरा अलगा लागुछि इटा होछि तार आंचलटा देखुन आ फुल बॉडीटा टिके देखि दमा इटा होछि फुल बॉडीटा देखुन गोल्डन कलर रे काम अछि इटा केते पडुछि के इटा खाली 2500 टंका पड़बा 2500 मात्र इनो ब्लाउज पीस ना नो लेकिन 120 नंबर सूता काम पूरा फाइन काम भी तो पूरा फाइन काम है देखुन आइटा उटे आसे होला रेड कलर रे टेराकोटा डिजाइन आ ब्लू कलर धड़ी अछि हां देखुन इटा उटे भी यूनिक लागु छै देखुन इटा मुंह है आंचलटा आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा भी फुल बॉडीटा सिंगल बॉर्डर माने अछि बाकी इटा डबल बॉर्डर में सब साड़ी रे काम छै ऊपर डिजाइन काम है छी 2500 पड़ 2500 मात्र देखुन 2500 टंका रे इटा आसी जाउ छै डबल पीस अवेलेबल अछि समस्त इटा नि पारबे देखुन केते कम प्राइस रे इटा मिली जाउ छै साड़ी माने इटा बिहार ले स्पेशल होना हिचे व्यवहार पे दबाल ले मैं जनता की कहि देले वीडियो पहला रु डबल पीस माने जुड़ा माने देखाबा के इटा मैसर दबाले की बहुत बढ़िया बढ़िया अछि ना देखो इटा होचे आंचल तार रेड कलर रे रेड कलर पे आबे देखो इटा होचे बढ़िया बॉडीटा देखो कलेक्शन माने देखो इटा 3D पैटर्न पूरा अछि 3D पैटर्न अछि इटा देखो इटा केते पडुछि इटा भी 2500 खाली पड़बा इटा भी 2500 देखो डबल 2500 टंका रे डबल पीस पाई जिबे डबल पीस भी आसी जाउ छै इटा उडे आसेला रेड कलर आ इटा लाइट कलर रे ना हां इटा उडे भी बहुत बढ़िया लागै छै देखो लाइनिंग हिचे मयूर डिजाइन रे जोड़ी शंख मयूर डिजाइन रे अछि देखो इटा पूरा खुली कर देखे दउ छै देखो इटा होछि फुल बॉडीटा देखो इटा सिंगल बॉर्डर रे सुता बॉर्डर रे अछि आइटा होछि आंचलटा इरे केते पडुछि इटा भी 2500 पड़बा इरे भी 2500 देखो 2500 टंका रे इटा आसी जाउ छै इटा भी डबल पीस आसु छै ना ग्रीन कलर रे इटा गुटी इटा कॉफी कलर रो धड़ी मुहटा थिबा ने हां मेरून कलर रे धड़ी मुहटा अछि देखो इटा होछि आंचलटा आइटा होछि फुल बॉडीटा इटा से मयूर पुच्छर से डिजाइन अछि ने हां हां इरे केते पडुछि इटा भी 2500 इटा भी 2500 इटा भी 2500 पाई जाउ छै 2500 रो भी तो कलेक्शन देखुन किंदा बढ़िया लागु छै जे कम प्राइस बोली जानी भी नै पारन इटा उडे देखुन इटा ऑरेंज कलर आ इटा कॉफी कलर के मेरून रे अछि देखो इटा आंचलटा आ फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडीटा देखो इरे केते टंका पडु छै 2200 टंका खाली इटा 2200 देखुन 2200 टंका रे इधर भी डबल पीस आसी हां भीतरे केन गुडे अछि ना तो भीतरे भी थिबा आई तार कलर ऑप्शन रे आसबा भेल कि सेम कलर रे आसबा इरा उडे देखो इटा भी रेड कलर रे आसी होला हां देखो इटा कॉफी कलर है कि कॉफी है ना कॉफी है डीप कॉफी है ब्लैक डाल दिछि बाकी इटा कॉफी कलर रे अछि देखो बॉडीटा पूरा इटा होछि फुल बॉडीटा देखुन अब इटा होचे तार आंचल डिजाइनटा ना इटा खाली 2000 टंका पड़बा 2000 टंका रे 2000 टंका मात्र 2000 टंका रे आसी ये गुटे पीस अछि देखुन ग्रीन कलर रे पेपर धड़ी पेपर बॉर्डर ई लाइनिंग अछि देखुन केंदा बढ़िया काम ही जे इटा पूरा फाइन काम ही जे देखुन इटा पूरा देखे दो फुल टी देख माने हां इटा देखुन फुल देखले ही साड़ी रो डिजाइनटा पूरा जना पड़बा इटा होचे देखुन आंचलटा ता फुल बॉडीटा टिके देखमा इटा होचे फुल बॉडीटा देखुन कितने सुंदर अच्छी जे डिजाइनटा खाली 2000 टंका पेपर रेट सुनले विश्वास भी नला बाद 2000 टंका रे इटा मिली जाउ छे एटा भी 2 पीस पाइबे इटा भी 2 पीस अछि 2 पीस अछि तापरे इनो 1000 वाला गुडे बंडल अछि 700 वाला बंडल अछि देखुन इटा माने घर के आसले
एटा नहीं को क्या असले नहीं पारबे नहीं आ पारबे ऑनलाइन रो सुविधा केनता ऑनलाइन रो सुविधा कहले आपन को जेनटा भल लागला सेटा स्क्रीनशॉट मारुन जे नंबर सो होचे एटा व्हाट्सएप नंबर है हां हेनो बुक करि पारबे जब भी स्टॉक रे थिले हमें कहि दमु फुल पेमेंट फोन पे करबे हमें कोरियर माध्यम रे एड्रेस पठाले आपण कोरियर माध्यम रे पठे देबे केते दिन पहुंचबा 2 ରୁ 3 दिन भितरे ओडिसा के पहुंची जीवा 2 ରୁ 3 दिन भितरे हां ओडिसा भितरे आ चार्ज ता केते केते काना रहू चार्ज ता बेले 3000 भितरे जेन साड़ी नौ छन गुटे पीस जेन माने नौ छन 60 टंका लागसी आ 3000 ऊपर नेले फ्री जैसी 3000 ऊपर नेले फ्री जैसी आ 3000 भितरे जेन माने 2800 साड़ी जुड़े नौ छन प्लस सेटा भी फ्री हे जिबा सेटा भी फ्री हे जिबा ने के तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला आउ आजिर कलेक्शन टा केंदा लागला कमेंट सेक्शन रे टिके बताबे कलेक्शन माने भल लागला बेले हमर चैनल रेमंडा समलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब कर नेबे।